এই সবাই ইমোট দাও, ভিডিও বানাই একটা। দূর, এতবার কেউ ইনভাইট দেয়। এই তোরা দাঁড়া, আমি আসতেছি। জুয়েল আফরান এখানে কি করতেছে? এসব ছেলেদেরকে আমি ভালো করেই চিনি। টিকটকে কিছু ফলোয়ার হলে মেয়েদেরকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠায়, তারপর মেয়েদেরকে পটানোর ট্রাই করে। তোকেও ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে তাই না? কি রে, কথা বলছ না কেন? মানে আমি ওকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিলাম। ও আচ্ছা, এই ব্যাপার আপু। सुन कान खोल के हो गुलामी ना होवे देख किसे साले की सुन तेरे यार राव साहब है ओ तेरे शहर में है का बजे राव साहब का चोरी बेहिसाब का कदी आर पार का रेड ट्रेंड भी चले देख मारे ब्रांड का तोड़ना कुल बेटा सोड़िया तो ब्रांड का तेरे शहर में है का बजे राव साहब का चोरी बेहिसाब का कदी आर पार का रेड ट्रेंड भी चले देख मारे ब्रांड का